Vamos a continuar en esta mañana con la serie de los temas que estamos tratando sobre las disciplinas cristianas o las disciplinas espirituales que cada cristiano debe tener. Entonces hoy nos toca la tercera disciplina y vamos a hablar sobre la llenura del Espíritu Santo. So now we're going to be dealing with the third theme on these spiritual disciplines or Christian disciplines, and today we're going to be dealing specifically with the discipline of being filled with the Holy Spirit. So we're going to read the scripture that is going to be the basis for the sermon today, and we're going to do first in English, later on we're going to do in Spanish, and this one is taken from Ephesians chapter 5 verse 18. La lectura bíblica que vamos a tener, donde está basado el mensaje de esta mañana, está en Efesios 5:18. Vamos a leer primero en inglés y luego leemos al unísono también en español. So, are we ready to read? Está en sus boletines también o está aquí en la pantalla para seguirla y vamos a leer juntos. Primero en inglés. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Y ahora en español. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Okay, since the passage is talking about do not get drunk with wine, it doesn't include, or doesn't exclude, I should say, getting drunk with chicha, or with shumir, pecho amarillo, or with any other kind of alcoholic beverage, whiskey, vodka, tequila, whatever it is included in this one. Entonces, en el pasaje que estamos leyendo donde dicen que no nos embriaguemos con vino, eso no significa que eso excluye a las otras bebidas. Así es que aquí ya está incluido la chicha, el shumir pecho amarillo, el tequila y el draquecito y todas las bebidas que nosotros tenemos, ¿ok? Simplemente el mandamiento es no hay que emborracharse, ¿ok? Now the reason why the Word of God says that we should not get drunk, it says because it leads to debauchery. And debauchery, we know it is an excessive indulgence in sensual pleasures. In other words, we can become wild or without control. That's what happens in drunkenness. We can do things that we were never planning on doing. So that's why it is so dangerous to be controlled by alcohol to the point that we lose ourselves and then we're capable of doing anything, as I said. Aquí en el pasaje nos está diciendo que no nos emborrachemos, como ya decía, con cualquier tipo de sustancia, que no nos emborrachemos, porque eso nos lleva al desenfreno. Y ustedes saben, cuando ya estamos controlados por la sustancia y nos desenfrenamos, ya no tenemos control, perdemos totalmente el control de nuestros principios, de nuestros valores, y somos capaces de hacer lo que sea. Y llega al punto hasta sin límite. Entonces, por esa razón, nosotros sabemos, por lógica, que así funcionan las cosas. And this one, it is just to illustrate how being controlled by alcohol in this case will lead us into this lifestyle that is going to go against everything that stands for goodness. We're going to go wild and we're going to do things that are not right. But that is being used only as a context, as a framework, so that we're really going to, because the admonition of God it is, instead be filled with the Spirit. So it is using as a comparison how it is like to be controlled by alcohol, and now how it is going to be being controlled by the Holy Spirit.
Okay, that's one of the things that we wanted to say. Entonces, en este pasaje, como ustedes ven, hay un contrapunto, hay un contraste. El primero es lo que nosotros ya conocemos y conocemos de sobra, lo que significa ser controlados por el alcohol y a lo que es capaz de llegar a ser la persona. Ustedes saben, homicidios y cuántos otros tipos de pecados y de autodestrucción realmente. Pero aquí está en contraposición a lo que significa ser lleno del Espíritu y qué es lo que de allí va a emanar siendo controlados, siendo guiados, siendo llenados por el Espíritu Santo. Okay, so we're going to be clarifying certain things because when we deal with this issue of the filling of the Holy Spirit, we come from different backgrounds. And our understanding may vary quite a bit. So I would like to unify that concept with a biblical understanding of what that means. So I start with this question. Being filled with the Holy Spirit is a promise or is a commandment? From the passage that we have, it is a command to be filled with the Holy Spirit. It is not a promise. And the reason why I'm bringing this point, it is because sometimes we confuse by the many things that we have heard in different churches, we confuse the baptism with the Holy Spirit with the filling of the Holy Spirit. So that's one of the first things we are going to clarify, the difference between the baptism with the Holy Spirit and the filling of the Holy Spirit. ¿Ok? Entonces, hay bastante confusión en este tema del Espíritu Santo, porque hemos escuchado muchas cosas y yo quisiera ponerle un marco bíblico a esto para saber de qué realmente estamos hablando, porque hay bastante confusión en este tema. Y con esa pregunta, ¿es una promesa o es un mandamiento? Es solamente como una introducción a lo que quiero aclarar. La diferencia entre lo que es el bautismo con el Espíritu Santo y lo que es la llenura del Espíritu Santo. Y como en eso hay bastante confusión, vamos a tratar de aclarar en esta mañana. Okay, so we're going to start. The baptism with the Holy Spirit, it is a promise from God. It is a promise, it is not a command. John the Baptist said that when he comes, talking about Jesus, he will baptize you with the Holy Spirit and fire. That's what John the Baptist said. So, baptism is the responsibility of Jesus, because he's the only one who can baptize people with the Holy Spirit. It doesn't depend on the church. It doesn't depend on anyone in the leadership. It doesn't depend on any one of us. The baptism with the Holy Spirit is an act of Jesus himself. It is not only a promise from himself, but it is something that he's the only one that can do this. Cuando estamos hablando del bautismo en el Espíritu Santo, tenemos que recordar las palabras de Juan el Bautista. Juan el Bautista anunció y dijo que cuando él venga hablando de Jesucristo, él les bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, el bautismo no es algo que la iglesia puede hacer, no es algo que los miembros de la iglesia pueden hacer. Esto es solamente obra de Jesucristo y es promesa de Él. Cuando Él sopló sobre los discípulos antes de ascender al cielo, dijo: recibid el Espíritu Santo. Pero dice, ustedes van a ser bautizados cuando venga ya el Espíritu Santo. Pero era necesario que el Espíritu Santo que Jesús se vaya al cielo para que venga el otro consolador, que es el Espíritu Santo. So it was necessary for Jesus to ascend to heaven in order for the Holy Spirit to descend to earth. And that's why the baptism with the Holy Spirit is only an act of Jesus. He's the only one who can baptize us
with the Holy Spirit. Are we clear so far? Ok, entonces, sobre este asunto del bautismo del Espíritu Santo, es solamente Jesucristo quien puede bautizarnos. Esto no es atribución de ninguna otra persona ni de ninguna organización. Esto viene directamente de Jesucristo. Estamos hasta allí, que solamente Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo, porque eso es lo que dijo Juan el Bautista y eso es lo que Jesucristo dijo a los apóstoles. ¿Ok? So, when we accept Christ, we are baptized with the Holy Spirit, because it is after Pentecost, after the Holy Spirit came to earth. So we are baptized with His Holy Spirit when we accept Christ, because we are introduced by His Spirit in the family of God. We become children of God, we become members of the family of God. So because baptism, it is immersing, putting somebody under a new coverage. And that's why we become baptized with the Holy Spirit when we accept Christ. The disciples didn't have that experience the same as ours, because it was before the Holy Spirit came. They did receive the Holy Spirit, and then later on they needed to be baptized with the Holy Spirit. But we're coming after Pentecost, which is the time when the Holy Spirit came to start His church. I don't know if that makes any sense, but that's basically how it did happen, and why that change was from the disciples to us. The disciples, they had a double experience, because they were waiting for the Holy Spirit to come, and they could not be filled and baptized with the Holy Spirit until Jesus went to heaven. That is the reason why they had a double experience. But we're coming after Pentecost, so we don't have the same experience. To compare even with the Jews, they were waiting the Messiah. We don't have to wait the Messiah. Okay, so it isn't the same situation. Entonces, esto del bautismo del Espíritu Santo, los discípulos tuvieron doble experiencia. Primero recibieron el Espíritu Santo antes que Jesús ascendiera al cielo, y después fueron bautizados por el Espíritu Santo. ¿Por qué no pudieron ser bautizados al mismo tiempo que recibían el Espíritu Santo? Porque Jesús dijo: es necesario que yo me vaya para que yo les envíe otro Consolador, y que era necesario que Él se fuera para que viniera el Consolador. Entonces, por esa razón, los apóstoles en el tiempo de Jesús tuvieron esa doble experiencia. Primero recibieron el Espíritu Santo y luego fueron bautizados por el Espíritu Santo. Pero nosotros venimos después del Pentecostés, o sea, cuando ya descendió el Espíritu Santo a la tierra, y por eso para nosotros se vuelve una sola experiencia. Les voy a poner el ejemplo comparando con los judíos. Los judíos esperaban al Mesías. Nosotros ya no necesitamos esperar al Mesías, porque el Mesías ya vino. Entonces estamos en otra posición, ¿sí me entienden? Por el cumplimiento de las Escrituras. So that is just to clarify, and also because with baptism you acquire a new nature. With baptism you acquire a new nature, because it comes from, the illustration is basically when in the old times they will take a coin, let's say a copper coin, and they will immerse in liquid gold. So after the coin came out of the liquid gold, it was already covered and looked completely different from what it was originally. Had changed its nature, it has changed its appearance. And that is exactly what happens when we accept Christ. We are baptized by His Spirit, and then we change inside, and then we become something different afterwards. That is the experience of salvation. Anyway, so lo que quería explicarles es que este asunto del bautismo viene de una metáfora, de una comparación que hacían los que hacían monedas.
Los que hacían monedas en los tiempos antiguos, por ejemplo, si era una moneda de cobre, le ponían en oro líquido o a veces en plata líquida, y después que sacaban ya la moneda estaba recubierta de esa nueva naturaleza, de ese nuevo elemento, y se veía totalmente diferente. Es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando aceptamos a Cristo, cambia nuestra naturaleza y recibimos una nueva naturaleza. Y el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros y cambia nuestra manera de ser. Eso es básicamente la conversión de la que nosotros hablamos, o el nuevo nacimiento. So baptism is something that it is the responsibility of Jesus that He needs to fulfill in us, because it is a promise from Him. This other part, the commandment, the command to be filled with the Holy Spirit, that requires that we have to obey. So there is a difference between a promise and then a command. In the command we have to obey, in the promise we have to receive. Does it make sense? So that is the difference. Entonces, nosotros tenemos que hacer la diferencia entre lo que es un mandamiento y lo que es una promesa. Cuando es mandamiento, tenemos que obedecer. Cuando es una promesa, tenemos que recibir. Eso es todo. Entonces, es diferente la dinámica entre lo que es una promesa y lo que es un mandamiento. En el mandamiento tenemos que obedecer. Okay. So, what is the meaning of being filled with the Holy Spirit? We need to remember that we have been created as free agents, and we have our own will, and we have the control of our will and destiny, isn't it? We do have the control of our own lives, each one of us. Whether we belong to God or if we don't belong to God, we are free agents. So the idea of the filling of the Holy Spirit, it is an issue of control. Who controls you? And if I am controlled by my own will, then I'm going to do whatever I want. Whatever my desire is, that's what I'm going to end up doing, because I am in control of my life. But since when we become Christians, the Holy Spirit comes and abides in us and lives in us, now I have another agent that can shape my actions, my attitudes, and everything that I do. Excuse me. For that reason, in the filling with the Holy Spirit, it is basically the Holy Spirit is living in me, but now I can allow the Holy Spirit to take control over me. Because now there are two wills, the will of the Holy Spirit and my personal will. So when I surrender my will and let the Holy Spirit do His will in my life, that issue of surrender, it is also an issue of control. Who controls you? Aquí en la llenura del Espíritu Santo, el asunto principal es la palabra control. ¿Quién controla a quién? Nosotros somos agentes libres, todos los seres humanos somos libres para manejar nuestra propia voluntad, ¿no es cierto? Sea que tengamos a Dios o no tengamos a Dios, nosotros tenemos siempre la capacidad de hacer nuestra propia voluntad. Eso no es así. Entonces, cuando estamos hablando de llenura del Espíritu Santo, estamos hablando ya de otra voluntad. Que el Espíritu Santo que mora en nosotros, Él puede controlarnos a nosotros o no puede, todo va a depender de lo que nosotros decidamos. Eso no es así. Yo decido hacer la voluntad del Espíritu Santo o decido hacer mi propia voluntad. Así es que la llenura es más un asunto de quién controla a quién. Nosotros podemos ser controlados simplemente por nuestra propia voluntad. Podemos ser controlados por la voluntad del mundo. Podemos ser controlados por la voluntad de Satanás. O podemos ser controlados por la voluntad de Dios.
So now understanding that we have a capacity that we can be controlled by ourselves, we can be controlled by others, we can be controlled by society, we can be controlled by Satan, by our own will, or we can be controlled by God. So all of that, it is the faculty that we, all of us, experience. Entonces, esta es una situación de que nosotros podemos ser controlados por el mundo, por Satanás, por nosotros mismos, o podemos ser controlados por Dios. En esa facultad que tenemos, Dios nos está diciendo, sean llenos del Espíritu Santo. Aquí tenemos ese mandamiento, sean llenos del Espíritu Santo. So the command from God, it is, be filled with the Holy Spirit. Now it's interesting that in this command, if we do go to the original, it is used a special form, which in English would be present progressive. Something that needs to continue happening. It is not once for all. You have to make continuous decisions throughout your life. So the order basically, it should read here, but continue being filled by the Holy Spirit. That is the actual command. Cuando nosotros vemos este verso que dice, más bien sean llenos del Espíritu Santo, en el original tiene una estructura que se conoce como presente progresivo. El presente progresivo es algo que se continúa haciendo una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, la llenura del Espíritu Santo no es una experiencia una vez y para siempre, sino es algo continuo. Que Dios está queriendo a nosotros que seamos continuamente llenados por el Espíritu Santo. O sea, continuamente sean sido controlados, llenados, sigan siendo llenados por el Espíritu Santo. Okay. So basically, this issue of being filled with the Holy Spirit, it demands two parts. The first one, it is, we deny our own will so that we can accept His will. Those are the two ingredients of this being filled with the Holy Spirit. It is a conscious decision that I voluntarily surrender my will because I consider that the will of God is better than mine. That's basically where it comes to the filling of the Holy Spirit. So I want Him to control me instead of me being the boss who makes all the decisions. And all the mistakes. And all the mistakes that come with it. Yes. Así es que entonces esto prácticamente se resume en lo siguiente. Hay dos partes a la llenura del Espíritu Santo. La primera es que nosotros renunciamos a nuestra propia voluntad y escogemos voluntariamente y conscientemente la voluntad de Dios sobre la nuestra. ¿Basados en qué? En que creemos que la voluntad de Dios es mejor para nosotros que nuestra misma voluntad, que nuestra propia voluntad. Entonces tiene que darse uno cuenta que la voluntad de Dios es mejor y es superior y más conveniente para mí que mi propia voluntad. Entonces esa es la primera parte, es renunciar a mi voluntad, y luego es aceptar la voluntad de Dios, porque Dios no va a imponer en nosotros como si fuéramos robots. No va a imponer Dios la voluntad de Dios sobre nosotros. Entonces voluntariamente aceptamos la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. So what I was saying, it is, in this two process of being filled with the Holy Spirit, it is we renounce to our own will in order to surrender to Him, so that we invite or we accept God's will instead. And the reason why we would do that, it is because we would believe that God's will is better than my own.
that it will be more beneficial to do God's way than instead of my way. And I think that all the number of troubles I have gotten doing my own way, it is a proof enough that it's not convenient for me to continue doing my way. It is better if I change that and start doing God's way, because that's always better. Are we there so far? Ok. Entonces, esperemos que hasta allí esto de el saber renunciar a nuestra voluntad y aceptar la voluntad de Dios, que eso vaya cobrando, o sea, sentido y entendimiento dentro de nosotros. Porque de eso se trata básicamente la llenura del Espíritu Santo. Es dejar que Él nos controle en lugar de nosotros mantenernos en el control de nuestra vida. Entonces ese cambio es la llenura. Ok. How do I become filled with the Holy Spirit? It is basically allowing the Holy Spirit to control you, and you need to surrender to Him. Quiero compartir este concepto. ¿Cómo vamos a ser llenados del Espíritu Santo? Para ser llenados del Espíritu Santo, prácticamente yo tengo que dejar que el Espíritu Santo me llene o me controle, y esto es básicamente permitir que el Espíritu Santo tome control de mi vida, y yo necesito someterme a Él. En eso es la manera práctica de hacer. Antes de entrar, before we get into some examples that I want to give, how in a practical sense you will do that, so that it won't be just a theory somewhere there out in space. So how do we do that in a practical sense? Before that, I want to say that there is one obstacle for being filled with the Holy Spirit. One of those obstacles, it is sin, unconfessed sin. Because we can quench the Holy Spirit and we can grieve the Holy Spirit. Because of that, the Holy Spirit that lives in us, He is extremely sensitive. And because He's so holy, He cannot mix with sin. He cannot stand the presence of sin. So if we are going to ask God to fill us with His Holy Spirit, the first thing we need to get is rid of sin. How do we get rid of sin? First of all, confessing, repenting. We need to do those two things. Without that, if we want to continue holding sin in our lives without dealing with it, it is not going to be possible for us to really be filled or be controlled by the Holy Spirit. Because He's not going to do His will until we are ready to be used by Him. So the major obstacle, it will be unconfessed sin. And then of course, there are other obstacles. Apathy, where I don't care. It doesn't matter to me if I'm filled or not. That will be another obstacle, apathy. And then of course pride, that won't allow us to let it go of ourselves so that God can do His way in us. Entonces hay unos tres obstáculos que quiero hablar sobre lo que no permitiría que seamos llenos del Espíritu Santo. En primer lugar está el pecado no confesado. Si es que nosotros tenemos pecado en nuestra vida y no arreglamos ese pecado con Dios, a través de ese pecado no confesado y no arrepentido, estamos estorbando que Dios tome control de nuestras vidas. Por eso tiene que haber una renuncia al pecado, básicamente, para que Dios pueda tomar control de nosotros. Y muchas veces, por no arreglar nuestros asuntos pecaminosos, por eso es que no podemos andar con victoria, con poder, porque no le estamos dando espacio, le estamos entristeciendo al Espíritu Santo, le estamos contristando a Él y no le estamos dejando que haga su obra completa. Entonces el primer obstáculo es pecado no resuelto o pecado no confesado. El otro
es apatía. Cuando yo puedo seguir viviendo mi vida, pero sin ponerle atención a este asunto de llenura del Espíritu Santo, simplemente yo sigo viviendo mi vida sin que me importe demasiado esto. Esta es otra manera de aplacarle, o sea, de no dejar que el Espíritu Santo funcione en nosotros. Y la tercera sería el orgullo. Cuando no queremos que Él tome control de nosotros, prefiero yo seguir manejando mi vida como a mí me gusta. ¿Sí me entiende? Entonces serían los tres principales obstáculos para la llenura del Espíritu Santo. Pecado no confesado es una, apatía es otra, y la otra, simple rebeldía y orgullo, porque no quiero someterme a Dios. Estamos hasta allí. Y yo he visto, creo que todos los cristianos pasamos por todas esas tres etapas y tenemos que lidiar con eso. So we need to have an attitude of humility and dependence from God. Instead of being independent, we need to become dependent on God. And now, after this, then we can go with some examples of how it would be to be filled with the Holy Spirit so that it will become something really practical for us. Entonces necesitamos para la llenura del Espíritu Santo tener ciertas actitudes. La actitud de humildad y de dependencia. Humildad porque sin humildad lo opuesto es el orgullo. Y Dios resiste al soberbio, al orgulloso. Entonces no podría Dios obrar como Él quiere mientras mantengamos nuestro orgullo. Y por otro lado necesitamos esa dependencia en lugar, porque siempre nosotros a veces luchamos por independencia. Queremos hacer lo que queremos. Entonces queremos ser independientes, que nadie nos moleste, que nadie venga a poner controles en nuestra vida. Entonces por ese motivo tenemos que tener esta actitud de humildad y también de dependencia, que queremos depender de Dios en lugar de ser independientes de Dios. So now I would like to give you a few examples of what it means in practice to be filled with the Holy Spirit. Let's say that Ride has offended me and I am hurt. And I need to confront him because first of all I want to resolve the problem with him. I want to have the fellowship that I usually have with him, but right now there is an obstacle. In this example, I am assuming that he has caused an offense against me. Okay? So I need to go and confront him as the Word of God tells me. But the Word of God says that I need to speak the truth in love. If I am hurt, love is the least thing that's going to happen to me at that moment, because there are other emotions that are controlling me. So maybe I am angry, maybe I am frustrated, and I would like to say some things to Wright, but not to build him up, but just to let it out of my system. That is when I need the filling of the Holy Spirit. So how can I be filled with the Holy Spirit in that situation? Because I have to confront Wright in this example. I would say, Lord, first of all, clean my heart of all bitterness and resentment and heal this pain. And give me love for Wright so that when I talk to him, I will talk not only the truth, but I'm going to do that truth in love. And help me to be gentle and kind to him, because I want to restore our relationship. I don't want to cause more problem between us. But I cannot do this on my own. So God, I need you. Please prepare my heart, my mind, and clean me and use me, because I'm going to talk to my brother. So if I come with that attitude of humility, of love, and asking the Lord to control my emotions and my words,
then when I talk to Wright in this case, I'm going to be filled with His Spirit, because I'm going to be controlled by Him instead of my own personal emotions and thoughts. So when I talk to Him, it's going to be different for me. And how He perceives also, it's going to be different. Because one thing it is to feel attacked and confronted. Another thing it is somebody that's coming with a reconciliation in mind. With reconciliation in mind. So that is, for instance, one of the examples of how I could be filled with the Holy Spirit or I could be just on my own. El ejemplo que estuve poniendo es el siguiente. Vamos a suponer que Ray me ha ofendido a mí y yo estoy dolido, estoy frustrado por la manera como Ray me ha tratado y las cosas que me ha dicho, pero Dios me manda que yo me arregle con mi prójimo, ¿no es cierto? En este caso, si voy y solamente le reclamo a mi modo, va a salir con mi enojo, con mi resentimiento, con mis palabras a lo mejor imprudentes y tal vez con dureza. No voy a tratarle con misericordia y no va a ser la intención de restaurar la relación, sino solamente decirle mis verdades a él, ¿sí me entienden? Pero si yo digo, Señor, tengo que hablar con Raed, pero lo que estoy sintiendo ahorita, tengo iras, estoy muy molesto, estoy bastante resentido con lo que me ha dicho, entonces yo quiero ser utilizado por ti como un instrumento de reconciliación. Así es que, Señor, lléname, contrólame, guíame, dame las palabras, dame la sabiduría, dame el tino, dame la actitud correcta. El momento que estoy pidiendo esas cosas, estoy pidiendo que el Espíritu Santo me llene. Entonces, cuando ya hablo con Raed, ya va a ser no al modo mío, sino va a ser al modo de Dios. ¿Sí me entiende? Entonces, es en la práctica donde viene la llenura del Espíritu Santo. Let me give you another example. I have to preach. I am invited to preach in a church, let's say, independent how many people are going to be or whatever the circumstances, but I am a guest speaker in that church. Maybe I already have the theme, or they have given me the theme that they want me to talk about. I can study, I can prepare the sermon or the conference, I can do all of those things on my own. And I can deliver, because I do have some experience on this, I can deliver the message. But where is the difference if I am filled with the Holy Spirit or not? If I'm going to do everything on my own, then that's all I can give. It will be on my own. But if I say, Lord, I want to be used by you. I would like for you to be glorified. I need your wisdom. I need your love. I need your grace. Give me the power to deliver in a way that you will be honored. That's going to make a huge difference in the way I deliver. Because on the one, I'm depending only on my abilities, on my knowledge. In the other situation, I am depending on God, not on myself. Do you notice the difference? So, but who knows? The people that are listening, they may not perceive at all any difference of what is happening, but I do know what's happening. And God knows what's happening. So, I can do something good for God on my own, or I can do something for God with His leading instead of mine. Does it make sense? Ok, entonces el otro ejemplo que estoy utilizando es el siguiente. Vamos a decir que he sido invitado para dar un mensaje o una conferencia en algún lado. Allí tengo dos opciones. La una, yo puedo preparar conforme a mis conocimientos, a mis estudios y coger materiales, estudiar diligentemente y preparar un buen mensaje, una buena charla. Pero todo dependiendo básicamente en lo que yo sé, en lo que yo conozco, en mis habilidades, talentos, etc.
La otra manera es decir, Señor, yo quiero ser utilizado por ti, quiero que tú seas glorificado, por favor utilízame como instrumento, dame de tu gracia, dame de tu amor, de tal manera que cuando hable, tú seas el que llegues a los corazones de las personas. Eso hace una diferencia tremenda, aunque los demás no noten, yo sí noto y Dios sí nota eso. En lo uno estoy solamente compartiendo de mí, pero lo otro estoy en dependencia de Dios y allí hay un asunto. Entonces, la llenura es dependiendo en qué estoy dependiendo yo. Si dependo de Dios o dependo de mí mismo. Si dependo de Dios, estoy siendo llenado de Dios. Si dependo de mí mismo, pues eso es todo lo que puedo dar. Let me give you another example. You have kids, and your kids have done something terrible at home. They have broken things, and something very, very important to you, something very precious to you, the kids have destroyed. So you are extremely angry because your kids destroyed something that is very important to you, that is very meaningful to you. And you are going to discipline them. You are going to talk to them, and you want to correct that. You can do just plain and simply as a parent does, with your own emotions, with your own words, in your own way, and you will see the results. Or you can go to God and say, Lord, I need to discipline my kids. They have done something terribly wrong. I need your wisdom. I need your love, your mercy, your grace, so that I can build up my kids and also maintain a good relationship with them. I want to be your instrument to them, so that they will understand what they have done. Hopefully they will come to repentance, but I want to be wise and useful. And that difference in correction with the kids, you're going to be filled with the Holy Spirit, or you're going to be empty and do your own thing. Do you understand? And I think all of us have done those kind of things. Sometimes when we have depended on God in order to do a correction, and other times when we did on our own and it didn't go that great. Isn't it? El siguiente ejemplo es en cuanto, por ejemplo, a la disciplina de los hijos. Los niños han estado jugando y han roto algo demasiado valioso para usted. Usted está sumamente furioso, está con iras, frustrado, desilusionado de que sus niños han hecho tal cosa, y tiene usted que corregirles a los hijos. Allí tiene dos opciones, como padre o como madre de familia. Tiene que confrontar el daño que le han causado, pero ¿cómo va a ser? Usted puede ser directamente lleno de sus propias iras, con sus propias emociones, sus propias palabras, salga como salgan las cosas, y usted cumple su disciplina. ¿Cómo será si es que antes de disciplinar, más bien usted va a Dios y dice, Señor, estoy con tantas iras de lo que han hecho mis hijos, pero Señor, yo quiero ser tu instrumento para ellos. Yo quiero edificarles, quiero formarles, quiero disciplinarles, pero conforme a ti. Y me pregunto si habrá o no habrá una diferencia cuando yo, sometido a Dios, corrijo a mis hijos, y cuando he hecho solamente al natural, conforme me salió ese momento. Y ustedes, padres, ya saben la respuesta, ¿no es cierto? Una cosa es ser controlado por Dios, otra cosa es cuando nos sale el indio a nosotros, ¿no es cierto? Hay una diferencia tremenda. Okay, so if we apply this to any event of our lives that we can do under God's direction, under God's control, under His protection, or if we want to do on our own. I wonder, for instance, in the area of work, do we present ourselves
to God as His instruments, and we say to God, Lord, today I'm going to work. I want to be used by you. I want to glorify you. Please take control of my emotions, my words. Give me wisdom. Give me grace and mercy for people and love for them. Or if I just go to work on my own. So you can be filled with the Holy Spirit as you do your work, or you can be just empty on yourself. That is the difference. Or could you imagine playing a game? You want to go to a soccer game or a basketball game or something, and you want to be used by God as you play and enjoy your game, or just you let yourself do whatever you're going to do in your own way. And we have seen people, how they behave in the game. Some become so egotistical, some of them are even filthy in the sense of their language, how they treat others and all of that. So our behavior should be in such a way that honors God all the time. And I don't think we can honor God in anything that we do unless we depend on Him. Entonces yo les decía, si nosotros aplicáramos este mismo principio a nuestro trabajo, cuando nos encaminamos al trabajo, ¿qué hacemos? ¿Solamente voy a ir a cumplir mi rutina, el trabajo al que yo tengo que hacer? ¿O yo pido que Dios me utilice a mí en el trabajo como un instrumento de la gracia y el amor de Él? Yo creo que eso va a ser una diferencia tremenda en la manera. Entonces, en el hogar, como padres, como hermanos, como miembros de una familia, podemos actuar llenos del Espíritu Santo, o simplemente allí es donde nosotros ni siquiera pensamos que necesitamos la llenura de Dios, porque nosotros solitos sabemos cómo manejamos las cosas. ¿Sí me entienden? O sea, estamos tan acostumbrados a la independencia nuestra que no estamos acostumbrados a la dependencia de Dios. So what I'm saying with this is, let's take the context of the family. I think we can be so relaxed at home, and we're so used of doing things our own way that we don't realize that we do need to be controlled by God and to live that lifestyle under God instead of under ourselves. And I think we can avoid so many problems if we make a habit of being filled with the Holy Spirit in all circumstances, at work, at games, at home, at church, anywhere else. Yeah, because we can come so empty to church and live exactly the same without any change, because we didn't come prepared to be controlled by the Holy Spirit. We want to do just our thing. We just want to fulfill our responsibility or our tradition, whatever, and do just in a meaningless way. It is possible to do that, even coming to church. Así es que nosotros pueden imaginarse la vida, cuánto cambiaría si nosotros todo aspecto de la vida comenzamos a hacer este hábito de depender de Dios, incluyendo la venida a la iglesia. Porque cuántas veces uno puede venir a la iglesia y salir como vino, y no ha pasado aquí nada, porque no vinimos dispuestos a que Dios toque nuestras vidas para que Él nos transforme y que Él llegue realmente a tocar nuestros corazones. We can apply to businesses, to deals that we do with people. We can apply this to dating, to romance. I wonder how many things it would be different in dating if we committed ourselves to God first. How many unwanted pregnancies there would be if we were looking, for the filling of the Holy Spirit, and if we acted with that type of holiness when we are with somebody. Yo me pregunto cómo pasaría hasta en el romance, en las citas con alguien, cuántos embarazos que no estaban planificados evitaríamos
si la gente tomara en serio esto de ser llenos del Espíritu de Dios en todo tiempo. ¿Cuántas veces seríamos controlados por Dios en lugar de ser controlados por nuestras propias emociones? Okay? So, my idea in this message was that I hope to convey the idea that we do need to be filled with the Holy Spirit all the time. That we desperately need God in our lives. In every decision that we make, in everything that we do, we need to get God involved in our lives. And if that becomes a habit, I think we're going to have a powerful, meaningful, and victorious life. Entonces mi intención con este mensaje es, quería que este tema, que a lo mejor se habla muy poco de la llenura del Espíritu Santo, llegue a ser una parte tan integral de nuestra vida cotidiana, que todas las cosas nosotros busquemos la presencia de Dios en nuestras vidas para hacer las cosas que le agradan a Dios, y allí yo sí creo que conseguiríamos como resultado una vida poderosa, una vida sana y equilibrada, una vida en paz y una vida productiva. Pero yo creo que es esta falta de conciencia de cuánto le necesitamos que el Espíritu Santo de Dios nos controle en cada momento de la vida, que nos hemos acostumbrado a vivir tan mediocremente, y en muchos casos no solo mediocremente, sino a vivir mal, a vivir en desobediencia, a vivir en derrotas, porque nosotros no estamos tomando en serio. A sobrevivir. Yeah, Wright is saying maybe we are just used to surviving. Instead of living to the fullest, we're just hanging in there, surviving. When we can be proactive and change this whole thing and make God be the center of our lives and live lives with His Spirit in accordance to His leading, in accordance to His control, so that we will be fruitful to the glory of God. And I think if we change on this, we are going to stop being mediocre. Because I think the church is mediocre, to be honest. When I think of what can be happening in this church to what it is right now, I think our church is mediocre. And that is because we are not being filled with His Holy Spirit. Saben que yo creo que la razón por la que llevamos vidas mediocres, y creo que esta iglesia tiene tanto potencial, pero no estamos viviendo ese potencial porque somos mediocres, porque no dejamos que el Espíritu Santo controle nuestras vidas. Nosotros queremos seguir manteniendo esta idea a medias con Dios. Tú manejas unas partecitas de mi vida, yo manejo la mayoría. Parece que así es como estamos viviendo, y por eso no hay cambios transformadores que pueden causar realmente una revolución dentro del mundo en el que vivimos. Okay, so I hope somehow the Holy Spirit has talked to you today in the need to depend on Him on daily basis and moment by moment. Because otherwise we're going to continue being mediocre like the rest of Christians. And God didn't call us to that. He calls us into an abundant life, into a meaningful life. So we need to make a difference. We cannot be satisfied with what we have been. God is expecting much more than that of us if we depend on Him. Así es que yo quiero concluir con esto. Creo que Dios quiere darnos un potencial mucho más grande para que dejemos la mediocridad a la que estamos acostumbrados, y espero que el Espíritu Santo haya hablado a cada uno de nuestros corazones en esta mañana, de tal manera que ya nos cansemos de ser mediocres y queramos vivir una vida más abundante como la que Dios ha intentado para nosotros. Okay, so I'm going to invite you to have, right there where you are, to have a time to talk to God, a time of prayer, a silent prayer, so that you can deal with these issues and to see maybe you decide to stop being mediocre
and you want to be a full-time Christian. Entonces yo les voy a invitar que tomemos un tiempo para hablar con Dios. Conversemos con Él, hablemos con Él personalmente, y a lo mejor este es el tiempo de renunciar a esa vida mediocre, y es el tiempo de entrar y decir: Señor, yo quiero ser llenado de ti todo el tiempo, ayúdame a ejercitar esto momento a momento y día tras día. So let's take that time to do that. Entonces vamos a tomar un tiempito para hacer eso con Dios.